स्टार्ट रिकॉर्डिंग हाँ एबे हला देखो पिला माने ये हला इंट्रोडक्शन क्लास टी स्टार्ट करिया पिला माने देखो आ गोटे डिजाइन इंट्रोडक्शन तमनु जेमिति टिके इंटरेस्टिंग लागियो क्लास ता देखो पिला माने बोरिंग लागिया कथा नु तमे जेमिति जे पर एपिसोड गुडा देखुछ जोउठी भी हो एपिसोड देखुछ तम माने फास्ट एपिसोड रे गोटे जिंस देखिलो सेकंड देखिया पे इच्छा होची ना एपिसोड कथा कहूची कि जे पर वेब सीरीज हला एबे तो चलची ना बहुत पिला देखुचंदी एपिसोड 1 एपिसोड 2 सीरियल हला फिल्म हला सेगुडा आउ कहीं देखिया पे इंटरेस्टिंग लागुची कहीं ना ताको इंटरेस्टिंग करा जाउची बुझी पाछ ना नाही सेहित पई ये रिप्रेजेंटेशन तम आगे रखा जाउची देखि कि तम मानकर मध्ये इंटरेस्ट बढ़िबो सेहित पई ए सब पीपीटी रखा जाउची देखो गोटे क्वेश्चन मु तम मानको एबे करिया पे चाहिबी तम माने कमेंट बॉक्स रे आंसर दे परिबो यार कमेंट बॉक्स रे आ ये वीडियोटा मध्ये YouTube रे अवेलेबल रहइबो हला किंतु पर जो क्लास गुडी को हबो से गुडी का तम मानको केवल ऐप रे मिलिबो जो माने ऐप रो कोन मेंबर हेतिबे हला से मानको मिलिबो मेंबर त आमे कोना आमे को कमांड पिला माने हला तमे माने कमांड भलिया कोन मन ध्यान दे कि गोटिए लय रे पढिबा दरकार सेही भली भाबरे पढिले जाय कि तम माने कोन सेमिस्टर रे भलो स्कोर करि परिबो हला देखो पिला माने कोन हैपन इन ए ट्यूशन क्लास माने ट्यूशन क्लास रे एक्चुअली रे कोन करा जाय बा कोन करा जिबा कथा ट्यूशन क्लास रे एटा गोटे ट्यूशन क्लास ना सेते मु तो मन क्वेश्चन पचारली कि ट्यूशन क्लास रे एक्चुअली कोन करा जाय वीक गुडा को धरि के सुधारिबा बुझि पारलो ना भाई आउ एजुकेशन टा को भले से तम मानो बेसिक रू पूरा बेसिक रू एडवांस लेवल को नबा पर्यंत पढेबा बुझि पारलो ना नाही गोटे ट्यूशन क्लास रो अर्थ होला गोटे पिला को तार वीक बा असुविधा बेले सपोर्ट दबा कि एई सारे एई प्रॉब्लम होउची मु एबे कोन करेबी से विषय रे आ पाठ पढा को से किपरि भले कि इंटरेस्टिंगली धरि पारिबो से हला ट्यूशन क्लास रो मेन लक्ष्य बुझि पारलो नाही आ एजुकेशन गोटे भलो मनीषटे भी मध्यम तैयारी करिवो हला आ एम ऑफ द एजुकेशन कोन पिला माने बहुत पिला माने जानिया दरकार जेहेतु एजुकेशन तमे माने गोटे प्रोफेशनल कोर्स को जाउछ जेहेतु डिप्लोमा गोटे प्रोफेशनल कोर्स बा टेक्निकल कोर्स हिसाब रे गणा जाए जेहेतु जाउछ तम माने जानि रखिया दरकार एम कोन माने एजुकेशन नो लक्ष्य कोन ना पिला माने बिल्ड कैरेक्टर बिल्ड करिवो माने तम माने की परि भलो हबो जदि जने देखो जेपरि चित्र रे दर्शा जाईछि देखो एठी कोन दर्शा जाईछि ना देखो चित्र दर्शा जाईछि कोन गोटे लोकटे गछटे लगाउछि वर्षा धरने पडुछि आउ जने ताको छता देखौछि माने ए सब कैरेक्टर बिल्ड करबा एजुकेशन गोटे इंपोर्टेंट मूल लक्ष्य आउ गोटे कोन बिल्ड सोसाइटी माने गोटे भलो जेहेतु पिला मान को भलो कोन कैरेक्टर द्वारा गढिले गोटे भलो सोसाइटी हबो काई ना सोसाइटी रे ही पिला माने रहंती तो आगु जांगी से माने भी बड़ हेबे से पे बिल्ड सोसाइटी मध्ये कैरियर अपॉर्चुनिटी माने तुम माने कैरियर रे कोनटा करले भलो जगह रे पहुंची पाइबो जोति पई पढिया पई आइछ डिप्लोमा सेटा सक्सेसफुल होबा दरकार कारण देखो एई जो तमे जो एबे डिप्लोमा स्टडी करिवो ये प्रतिछबिटा तमरो कोन जीवन सारा तमरो मन रहइबो एटा जेमति खराब न होई पिला माने ये जेदी मुहूर्तटा तम माने खराब बा वेस्ट कर दबो एई दिनसटा को परे जला तमे बड़ होई जिवो कैरियर रे जेदी किछि करि न पाइलो ताले ये मुहूर्त को मन पकेया पे इच्छा होनी कारण कोन ना भूल मुहूर्त को केबे मଣିଷ मन पकेइना बुझिपलो ना नाही सेहित पे पिला माने देखो कैरियर अपॉर्चुनिटी कोन कोन जो लाइन ने बाछि छ ताको कोन कोन करले भलो जगह रे पहुंच पारिबो आ ये सेंस ऑफ विजडम पिला माने कोन ना तम माने को जणेबा दरकार कि पाठ पढिले माने तमरो कोन डेवलप हबो माने मेंटालिटी किमिति रहइबो तमरो ए सब चर हैला आ फर्स्ट ह्यूमैनिटी पिला माने मानविकता माने गोटे मनुष्य किपरि हेल्प करा जाय एटा भी मध्ये पाठ सिखे देखि जे पिला माने टिके जो माने पाठ पढा लाइन ऊपर पळे आछंती तांकर कथा बार्ता चली चलनी टिके टिके चेंज होबार धीरे धीरे लागे कहीं ना पिला माने देखो 6 रु 13 वर्ष पिला माने हला अज्ञान अबोध पिला माने से माने जेतला भूल करे सेटा भूल रे गणा जाय नै 13 वर्ष रु 18 वर्ष पिला माने तम मानन को एजुकेशन देला 18 किबा 16 कोन डिप्लोमा एजुकेशन प्राय तो रहउची हला सेदरे ह्यूमैनिटी बहुत मैटर करे सीबीएसई रो मध्ये ह्यूमैनिटी ऊपर गोटे कोन अछि लेक्चर अछि तुम कहबा आज फिजिक्स क्लास सर तो बहुत या माने गपुचंदी एटा इंट्रोडक्शन क्लास हला मोर माने तुम पढेबार एम कोन
সেଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତମ ଆଗରେ ରଖିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମେ ଚାପ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଏଣ୍ଡ ବି କରିବା ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବରୁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଏଉଠୁ ଆସିବ, ଯାହା ପଢ଼ାଯିବ ସେତିକି ତମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯେତିକି କହିବି ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ରହିବ, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତମାନେ ଏ ଜିନିଷ ବି ଶିଖିବା ଦରକାର, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, ତାକୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ନଲେଜ ଆମେ ପାଇଲେ ବା ପଢ଼ିକି ଶିଖିଲେ ତାକୁ କିପରି ଲଗେଇବା, ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କୁହାଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଯିବା, କଣ ଅଛି ଦେଖ। ଏମ୍ ଅଫ ଦ ଏଜୁକେସନ ସେଇଭଳିଆ ହାପି ରହିବା, ଆଇଡେଣ୍ଟି ତମର ମାନେ ତମ ଭିତରେ ଆସିବା ଦରକାର କି ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ପଢୁଛି ଆଉ କାହା ପାଇଁ ନୁହଁ। ସେତେବେଳେ ତମେ ମାନେ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଜଲ୍ଦି ଯିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଏମ୍ ରଖ, ଯାହା ରଖୁଛ ଗୋଟେ ଏମ୍ ରଖ, ତାରି ଉପରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବ ହେଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଚିତ୍ରଟେ ଥିବ ତମମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜଣେଇବାର। ଦେଖ ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରାୟତଃ ଚିତ୍ର ଗୁଡାକ ଅଧିକ ଇମେଜ ଗୁଡାକୁ କ୍ରିଏସନ କରେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ। ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେକ ଫିଜିକ୍ସ ପଢେଇବି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ୱେରେ ପଢେଇବି, ଯେପରି ତମମାନଙ୍କର ଥରେ ପଢିବା ମାନେ ତମେ ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାଇକି କରିବ ହେଲା। ତମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ପଡିବନି, ଖାଲି ରିଭିଜନ କରିବ। ରିଭିଜନ ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆଉ ହେଲା। ଆୱାର ଏମ୍ ମାନେ ତମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, ତମମାନେ ଆଗେ ସ୍ଥିର କର। ମାନେ ତମେ ଜବ୍ ପାଇଁ କି ଡିପ୍ଲୋମା ପରେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା ଲାଇନକୁ ଆସନ୍ତି ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ। ଆଉ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଜବ୍ ୱିଥ କ୍ୟାରିୟର, ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର ଗଢିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା ପରେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଡିଗ୍ରୀ କରନ୍ତି, ଡିଗ୍ରୀ ପରେ ବହୁତ ଲାଇନ ଖୋଲିଯିବ ପିଲାମାନେ, ସବୁ ଲାଇନ ଡିଗ୍ରୀ ନେଲା ପରେ ତମମାନେ ସବୁ ଲାଇନ ଆଡକୁ ଯାଇପାରିବ, ଏଲିଜିବୁଲ ହେଇପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଜବ୍ କରିପାରିବ, ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଏକ୍ଜାମ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଡିପ୍ଲୋମା ଯଦି ତମମାନେ କରିବ, ତମମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ବି ପାଇବ ତମ ଇଏ ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ ତମମାନଙ୍କୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତମ କମ୍ପାନୀରେ ରହିବ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ତମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଡିଗ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ତମ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଅଧିକ ଦରମା ମିଳିବ ନା ଡିଗ୍ରୀ କରିସାରିଲା ପରେ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏମ୍ ଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ସ୍ଥିର କର ଆରାମରେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ନ କରିପାରୁଛ ତାହେଲେ ସଲାହ ନିଅ, ମାନେ କଣ ପଚାରି ବୁଝ, ତାପରେ ଆରାମରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଡିସିସନ ନବ ହେଲା। ଏମ୍ ଅଫ ଏଜୁକେସନ କଣ ତମମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଆଉ ତମର ଏମ୍ କଣ, ଏଜୁକେସନ ଏମ୍ କଣ, ତମର ଏମ୍ କଣ, ଏ ଦିଟା ବୁଝିପାରୁଥିବ ଭଲସେ ହେଲା। ଏବେ ଯିବା ଆଗକୁ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଫିଜିକ୍ସ। ଏବେ ଫିଜିକ୍ସ ଉପରକୁ ଆସିଯିବା। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଫିଜିକ୍ସ, ଫିଜିକ୍ସର ପଏଣ୍ଟ କଣ ପିଲାମାନେ, ବା ଫିଜିକ୍ସ କଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା ଫିଜିକ୍ସ କଣ ହେଲା। ତମମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ଦରକାର ଫିଜିକ୍ସ କଣ। ଫିଜିକ୍ସ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ମ୍ୟାଟର ଆଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି। ମାନେ ମ୍ୟାଟର ମାନେ କଣ, ପଦାର୍ଥ ଆଉ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଯିଏ ଆମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ଫିଜିକ୍ସ କହିବା। ଆଉ ରିଲେସନ ବିଟୱିନ୍ ଦେମ୍, ପଦାର୍ଥ ଆଉ ଏନର୍ଜି ଭିତରେ ରିଲେସନ କଣ ଅଛି। ଦେଖ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ, ପଦାର୍ଥ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ, ତମ ବହି ହେଲା ଗୋଟେ ବି ପଦାର୍ଥ, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ। ଲାଇଟ୍ ବି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ, ଆଟମ ବି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ, ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ। ଯାହାର କିଛି ଓଜନ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ମ୍ୟାଟର କହିବା, ବୁଝିପାରୁଛ ତ। ଫିଜିକ୍ସରେ ଆମେ ଡିଲ୍ କରିବା ଲାଇଟ୍ ହେଲା, ହିଟ୍ ହେଲା, ଆଟମ ହେଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ହେଲା, ସାଉଣ୍ଡ, ଗ୍ରାଭିଟି, ଫ୍ରିକ୍ସନ, ଇନର୍ସିଆ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଜିମ୍, ଫୋର୍ସ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଯିବ। ଫିଜିକ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫର୍ମୁଲା, ଫିଜିକ୍ସ ଫର୍ମୁଲା ମଧ୍ୟ ତମମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବ ଯୋଉଗୁଡିକ ତମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ହେଲା। ତାହେଲେ ଫିଜିକ୍ସ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ ମ୍ୟାଟର ଆଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି, ଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଡେଫିନେସନ ଆଉ ହେଲା। ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ହେଲା।